ओम शांति। आज बाबा की 30/6/2020 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। बाबा बोलছেন, মিঠে বাচ্চে তোমরা এখন পূজারি থেকে পূজ্য হচ্ছ। পূজ্য বাবা এসেছেন নিজের মতো আমাদেরকে পূজ্য বানাতে। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? बाबा जिज्ञेस করছেন যে তোমাদের মধ্যে কি দৃঢ় বিশ্বাস আছে। उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা जीते जी মানে এই জীবনেই বাবা থেকে পুরো বর্ষা নিয়েই ছাড়ব। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। বাবাকে স্মরণ করতে করতে এই পুরনো দেহ ছেড়ে বাবার সঙ্গে যাব। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। মানুষ কোথায় থেকে আমরা এসেছি, কোথায় আমরা যাব, মনুষ্য আত্মার আসল ঠিকানা কোথায় এটা জানতো না বাবা। আমাদের আসল বাড়ির সহজ রাস্তা আমাদেরকে বলছেন। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य करते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, न बाप को जानती हैं। बाबा बोलছে ओम शांति बोलते सुनते ভালোই লাগে, কিন্তু কোনো আত্মাই যথার্থ রীতি জানে না যে আমি কে, না নিজেকে জানে না নিজের পিতাকে জানে। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। বাবা এখানে বলছেন যে আমাকে ডাকছে সবাই, কিন্তু আমি যেমন আছি যা আছি আমাকে সম্পূর্ণভাবে কেউই জানে না। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। বাবা বলছেন এই ব্রহ্মা যার শরীরে আমি আসছি বা যে প্রচুর ভক্তি করেছে সেও নিজে জানতো না যে বাস্তবে আমাদের আসল পরিচয় কি বা আমি কে আর আমি কোথায় থেকে এসেছি। আত্মা তো মেল है না। যদি আমরা আত্মার পরিচয়কে ঠিক মতন জানি তাহলে এখানে বাবা বলছেন যে আত্মা परमपिता परमात्मार संतान, तो आत्मा मेल हो गए। बच्चा है ना, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। बाबा बोलছেন आत्मा एमनी मेल पुरुष, किन्तु देहे যখন আসছে তখন শরীরের কোনো পুরুষ চোলা নিচ্ছে বা स्त्री चोला नीचे, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। बाबा बोलছেন এখন আমরা যে জ্ঞান পাচ্ছি এই জ্ঞান আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। वहाँ यह नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। এখানে বাবা সত্যযুগের কথা বললেন যে আমরা এখন জ্ঞান শুনতে শুনতে এইটুকু জ্ঞান সত্যযুগে অবশ্যই নিয়ে যাব যে আমরা দেহ নই, আমি এক আত্মা আর আমাদেরকে এই পুরনো দেহ ছেড়ে আবার একটা নতুন দেহ নিতে হবে। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते, पहले तो
आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। আমরা আগে না নিজেকে জানতাম, আর কবে থেকে ড্রামা মঞ্চে আমরা এসেছি আর আমরা এখানে অভিনয় করছি এটা কিছুই জানতাম না। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। বাবা বলছেন এখন পর্যন্ত এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না যে আমি দেহ নয়, আমরা একটা আত্মা, আমি এক সূক্ষ্ম আত্মা, এ দেহকে ধারণ করে এই সৃষ্টি অভিনয় মঞ্চে আমি নাটক করছি। এই সত্য রহস্যকে এখনো মানুষ বুঝতে পারে না। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। বাবা বলছে নিজের সূক্ষ্ম রূপকে কেউ জানে না, আর ভগবানেরও সূক্ষ্ম রূপকে জানে না, যে পরমাত্মা নিরাকার জ্যোতি বিন্দু স্বরূপ অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এক প্রকাশের কণা। তো সেই স্বরূপে না জেনে তাকে বড় বড় শিবলিঙ্গ রূপে পুজো করে। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े हैं। বাবা বলছেন যে আমি নিজে আত্মা এক বিন্দি স্বরূপ, আর আমার যে আসল পিতা ভগবান গড ঈশ্বর তিনিও এক জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ। এইভাবে কেউ স্মরণ করে না। যদি এরকম স্মরণ করে তাহলে বাবা বলছে এরকম অনেক অল্প লোক আছে যারা এইভাবে স্মরণ করে। तो नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सकें। যতক্ষণ আমরা নিজেকেই জানলাম না তো আমরা ভগবানকেও চিনতে পারবো না। তাই বাবা বলছেন যে আগে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, তাহলে আমাকে জানা অনুভব করা সহজ হয়ে যাবে। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। বাবা বলছেন যখন কাউকে জ্ঞান দিচ্ছ, আত্মার জ্ঞান দিচ্ছ, তখন এটাও ক্লিয়ার করো যে একটা সূক্ষ্ম ছোট্ট বিন্দু আত্মার মধ্যে কিভাবে 84 জন্মের পাঠ ভরা আছে, এবং প্রতি কল্পে সেই অ্যাকুরেট পাঠই তাকে বাজাতে হবে। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। বলছে আমরা যতই জ্ঞান শোনাই না কেন, কিন্তু যতক্ষণ প্রত্যেক মনুষ্য আত্মা নিজেকে জানলো না, ঈশ্বর পিতাকে জানলো না, তখন কিছুই জানতে পারলো না। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। যেহেতু বাবার জ্ঞান জানার পরে আর ভক্তি মার্গের মতন আমরা মূর্তি পুজো করি না, তো মানুষ ভাবে যে এরা নাস্তিক হয়ে গেছে। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है, तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंच ते ऊंच भगवान उनकी हम संतान हैं। বাবা বলছে কেন তোমরা পুজো করছো না, সে রহস্যটাও মানুষকে বোঝাও যে আমরা এখন নিজেরাই পূজ্য হচ্ছি, তাহলে আমরা কেন কারো পুজো করব, এবং যে সবার থেকে উঁচু, যে সকলের পূজ্য সেই পিতারই আমরা সন্তান, তাহলে আমরা কত উঁচু হয়ে গেলাম, তাহলে আবার নতুন করে পুজো করার কি দরকার। वह है ही पूज्य पिताश्री। এখানে শিব বাবার জন্য বলা হচ্ছে লাইনটা যে বাবা হচ্ছেন সকল আত্মার পূজ্য পিতাশ্রী।
अभी तुम बच्चे जानते हो पिता श्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। যে সকলের পিতা সেই পরম পিতা स्वयं আমাদেরকে पढ़ाচ্ছেন। सबसे ऊंच ते ऊंच पूज्य एक हैं, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। বলছে সব থেকে উঁচু যে অথরিটি তিনি এখানে আছেন, ওনাকে আমরা পেয়ে গেছি। তো ওনার ছাড়া আমাদেরকে এত উঁচু বা পূজ্য কেউ বানাতেও পারবে না। पुजारी ज़रूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तो बाबा कखनो पुजारी हन ना, शिव बाबा सदाई परम पूज्य। ताई शिव बाबार महिमाय बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जिनी सदाई परम सत्य, परम पवित्र, परम पूज्य। তো বাবা বলছেন ওনাকে আমরা এখন পেয়েছি আর বাবা নিজের মতো আমাদেরকে বানাচ্ছেন। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। বাবার জ্ঞান পেয়ে এখন আমরা পুজো ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমরা জানি যে বাবার সঙ্গে আমরা আগে পরমধাম যাব, তারপরে আমাদের সত্যযুগ দুনিয়ায় আসব। यह छी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होता है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। আমরা যখন একদম পূজারি হয়ে যাচ্ছি তখন আবার পূজ্য বানানোর জন্যে শিব বাবাকে আসতে হচ্ছে। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। আমরা পূজ্য দেবতা তখনই হব যখন আমরা पूर्ण पवित्र हब। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। बाबा এখন আমাদেরকে পূজ্য হওয়ার যুক্তি বলছেন যে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করে আমরা পূজারি থেকে পূজ্য হব। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पाठ है। যেমন কোনো নাটকে যে বিশেষ হিরো পাঠধারী হয় তো তার নাটকে স্টার্টিং থেকে শেষ পর্যন্ত তার অভিনয় চলে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে তোমাদেরও এই সৃষ্টি নাটকের মধ্যে পুরো পাঠ আছে। তো সত্যযুগ ত্রেতা তোমরা আধা কল্প পূজ্য আর দাপর কলি আধা কল্প তোমরাই पुजारी रूपे पाठ बाजाচ্ছ। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदु समझो। बाबा বলছেন সবার আগে মুখ্য একটাই কথাকে পাক্কা করাও যে নিজেকে आत्मा बिंदी भावो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। बाबा बोलছেন এই সৃষ্টি নাটক মঞ্চে আমি একবারই ধরাধামে অবতীর্ণ হই এবং আমি একবারই এসে তোমাকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছি। तो आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। तो बाबा যে যুগে আসছেন সেটাকে সঙ্গম যুগ বলা হয়, অর্থাৎ দুটো যুগের সন্ধিক্ষণ, দুটো কল্পের সন্ধিক্ষণ। কলিযুগ যাচ্ছে, সত্যযুগ আসছে, একটা কালচক্র শেষ হচ্ছে আরেকটা কালচক্র আসছে। তো এটাকেই পুরুষোত্তম কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ বলা হয়।
तो पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। बाबा বলছে আমি কোনো প্রথমবার আসিনি, এই ড্রামার বিধান অনুসারে আমাকে প্রতি কল্পে কল্পে আসতেই হয়। तो कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। বলছে গত কল্পে আমি যে সেকেন্ডে যে মুহূর্তে এসেছি আমাকে এই কল্পেও সেই মুহূর্তেই আসতে হয়, একটা সেকেন্ড এদিক ওইদিক হয় না। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाबा বলছে তোমরা এখন তোমাদের বিবেক এটাকে ভালো করে স্বীকার করে নিয়েছে যে স্বয়ং ভগবান আমাদের পিতা এসে আমাদেরকে সাচ্চা জ্ঞান দিচ্ছেন, আবার আগামী কল্পে বাবা এভাবেই আমাদের জন্যে আসবেন। तो बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। तो এই কল্পে আমরা বাবার দ্বারা যা জেনেছি আবার आगामी कल्पे सेटाई जानबो। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर पाठ बचाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाबा বলছেন যেমন একটা বিদ্যার্থী যতক্ষণ তার লক্ষ্য পর্যন্ত না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ তার বুদ্ধিতে সবসময় পড়াশোনা থাকে, তো সেরকম বাবা বলছেন যে তোমাদের বুদ্ধিতেও সবসময় যেন থাকে যে আমরা সত্যযুগে যাওয়ার জন্যে দেবী দেবতা হওয়ার জন্যে পড়ছি, আর আমাদের পড়া যখন পূর্ণ হয়ে যাবে আমরা দেবী দেবতার ডিগ্রি প্রাপ্ত করব। तो সেই খুশিতে তোমরা এই পড়াশোনা करो। तो बाप समझाते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। তোমাদের ईश्वरीय पढ़ा তখন কমপ্লিট হয়ে যাবে যখন এই কলিযুগ দুনিয়ার বিনাশের সমস্ত সামগ্রী তৈরি হয়ে যাবে। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। এখন আমরা বুঝতে পারছি না যে চারিদিকে কিভাবে বিনাশের সমস্ত সামগ্রী रेडी হয়ে গেছে। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। বা বলছে সমস্ত বিশ্বের বিভিন্ন যে দেশগুলো তারা মাঝে মাঝেই রেগে যাচ্ছে এবং রাগ করে বলছে যে তোমাকে আমি বম দিয়ে শেষ করে দেব। তো এইভাবে একটা দেশ আরেকটা দেশকে হুমকি দিচ্ছে। तो सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं, कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। কিছু না কিছু একটা এমন ঘটনা ঘটছে যে যুদ্ধ না করে থাকাই যাবে না। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है, तुम बच्चे देखेंगे। বলছে পূর্বকল্পে এরকম বিনাশ হয়েছিল, আবার এই বিনাশটা হবে সেটা তোমরা स्वचोखे देखबे। आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिनगारी से कितनी लड़ाई लगी थी, एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। एक দুজনকে ভয় দেখাচ্ছে যে এরকম করো না হলে আমরা বম ফেলে দেব। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। বলছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি সকলের বুদ্ধিতে এখন শুধু কি করে আমরা বম বানাবো। তো বাবা বলছেন তার কারণ হচ্ছে যে সবার মাথার উপরে মৃত্যু নাচছে। अभी भी लड़ाई लगी थी तो बम्स लगा दिए, भावी थी ना, अभी तो हजारों बम्स हैं।
হ্যাঁ, বাবা বলছে এখন তো অনেক বম্ব তৈরি হয়েছে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে। तुम बच्चों को यह ज़रूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। মানুষ দুঃখী হয় ভগবানকে ডাকে না, হে পতিত পাবন এসো আমাদেরকে এই ছিছি দুনিয়া থেকে মুক্ত করে পাবন দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তো মানুষ জানে না যে সে পাবন দুনিয়া কোথায় আছে, কি আছে। তো বাবা সেটা বলছেন যে দুটো পাবন দুনিয়া আছে, সেটা হচ্ছে এক মুক্তিধাম আর একটা জীবন মুক্তিধাম। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। সকলের আত্মা, সারা বিশ্বের আত্মা পবিত্র হয়ে পরম ধাম চলে যাবে। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। বাবা বলছেন আগে কালচক্রে সত্যযুগই ছিল, তারপরে 4টে যুগের চক্র লাগিয়ে আমরা এই কলিযুগ মৃত্যুলোকে পৌঁছেছি। আবার কালচক্রের নিয়ম অনুসারে এই কলিযুগ বা এই মৃত্যুলোককে পার করে আমাদেরকে আবার অমরলোক মানে সত্যযুগে আসতেই হবে, এটাই কালচক্রের নিয়ম। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। সত্যযুগে কারোই অকাল মৃত্যু হবে না, এই জন্য সেটাকে অমর লোক বলা হয়। शास्त्रों में भी भल अक्षर है परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं। শাস্ত্রে এগুলো আছে কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা না থাকার জন্যে মানুষ বুঝতে পারছে না। तो यह भी तुम जानते हो अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% सर्टेन है। বলছে কোনো মানুষ, কোনো বিজ্ঞানী চেষ্টা করেও এই বিনাশকে আটকাতে পারবে না। এই মহাবিনাশ তো হবেই, বিশ্ব পরিবর্তন হবেই, এটা একদম 100% निश्चित। तो बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। তাই বাবা বলছেন যে বিনাশের আগে নিজের আত্মাকে যোগ বল দ্বারা পবিত্র বানাও। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। বাবা থেকে আমাদের সেই অধিকার বা বর্ষা বা সত্যযুগে রাজ্যপদ নিতে গেলে পরিশ্রম তো করতেই হবে। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। বলছে নিজেকে দেখো যে কত সময় আমি নিজে বাবার ইয়াদে থাকছি আর অন্যকেও বাবার স্মরণ করাচ্ছি। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। বাবা বলছে যে বাবা প্রায় মুরলিতে বলেন মন মনা ভব, তার মানে এটা না যে বাবা আমাদেরকে এই মন্ত্র জাপ করতে বলছেন। বাস্তবে মন মনা ভব শব্দের অর্থই হচ্ছে যে হে আত্মারূপী অর্জুন, তোমার এই মনকে আমার মনের সঙ্গে যুক্ত করো, না দুটো মন এক হও। देह अभिमान को छोड़ देना है, तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। আমরা আত্মা আর এই দেহ আমাদের রথ মানা गाड़ी। इससे तुम कितना काम करते हो, सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। আমরা কিভাবে দেবী দেবতা হয়ে সত্যযুগে রাজত্ব করব, আমরা সেটা অনুভব করতে পারবো। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो,
सत्ययुगे आमरा सब समय आत्म अभिमानी अवस्थाয় থাকবো। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे। सत्ययुगे आत्मा যেই দেহটা বুড়ো হবে তো আত্মা অনুভব করবে যে এবার এই বৃদ্ধ শরীর মানে একটা পুরনো জামা, এটাকে ছেড়ে এখন আবার নতুন ধারণ করতে হবে। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं। বাবা বলছে এখানে মানুষ কিছুতেই মরতে চায় না, একটু রোগ শোক হলেই অনেক রকম ওষুধ খায় যাতে আমরা না মরি। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। বাবা বলছে অসুখেও তোমরা এই পুরনো দেহ থেকে বিরক্ত হো না, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। অনেক সময় মানুষ দুঃখী হয় কি বলে যে হে ভগবান আর এই শরীরতে আমি থাকতে চাইছি না, তুমি আমাকে উঠিয়ে নাও। তো বলছে তোমরা কখনো এটা বলবে না, এই শরীর হয়তো রোগগ্রস্ত হতে পারে, পূর্ণ হতে পারে, বৃদ্ধ হতে পারে, কিন্তু সঙ্গম যুগে এই শরীর দ্বারাই তো আমরা পুরুষার্থ করছি, বাবাকে স্মরণ করছি, আমাদের জন্ম জন্মান্তর 21 জন্মের জন্য আমরা ভাগ্য তৈরি করছি। তো কখনো তোমরা এই পুরনো দেহ থেকে বিরক্ত হবা না এবং অসুখ হলে একটু মেডিসিন খাও, একটু নিজে সচেত থাকো আর শরীরকে সুস্থ করে বাবাকে ইয়াদ করো, কখনো এই দেহকে ছাড়ার কথা বলতে হয় না। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। যেমন বিজ্ঞানী বলে না যে প্রত্যেক বস্তু তার মূল স্বধর্মে বা মূল স্বরূপে ফিরে যেতে চায়, তো ঠিক সেরকম আমরা যে সমস্ত মনুষ্য আত্মা আমরা সব সময় চাই যে আমাদের আসল ধাম কোথায়, সেটা শান্তি ধাম। তো কী করে আমরা এই সৃষ্টি নাটক মঞ্চ থেকে দুঃখ সুখ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আসল পরম ধাম আমাদের শান্তি ধামে ফিরে যাব, এটা সমস্ত মনুষ্য আত্মাই চায়। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। बाबा বলছেন যে মানুষ ভক্তি মার্গে কত রকম তীর্থ যাত্রা করে, কিন্তু এই সমস্ত তীর্থ যাত্রা এখন শেষ হয়ে যাবে, কারণ ভক্তি মার্গই শেষ হয়ে যাবে আর সবাই জানতে পারবে যে আমাদের পরম পিতা কে এবং সবাই ওনাকেই স্মরণ করবে। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझें। যেমন আমরা দিন না হলে তো রাতকে বুঝতে পারবো না, তো ঠিক সেরকম যতক্ষণ জ্ঞান না আসবে ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা ভক্তিতে কি কি করছিলাম। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। মানুষ এত ভক্তি করে কিন্তু বুঝতে পারে না যে ভগবান কবে আসবে আর এসে আমাদেরকে ভক্তির ফল কিভাবে দেবে। এখন বাবা সেটা ক্লিয়ার করছেন যে আমি এসে আগে তোমাদেরকে জ্ঞান দিই, জ্ঞাन द्वारा तुमरा पुरुषार्थ करो। कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं, अनेक बार बाप से वर्षा लिया है।
बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाबा बोलছেন যেমন প্রতিকল্পে তুমি নিচ্ছ সেরকম নাও। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। বলছে নিজেকে जांच করার জন্যে देखो যে আমি কতটুকু पुरुषार्थ করছি। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। অনেকেরা ভাবে যে আমার দ্বারা তো ভালোই পুরুষার্থ হচ্ছে, আমি চারিদিকে সেবার প্রবন্ধ করছি, প্রদর্শনী করছি, যাতে সবাই জানতে পারে যে ভগবান ধরাধামে এসে গেছেন। मनुष्य विचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे ना। বলছে যেহেতু সত্য জ্ঞানকে কেউ জানেই না, এই জন্যে ভক্তিকেই ওরা উঁচু অনুভব করছে। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? आगे আমরাও এই জ্ঞানটা জানতাম না। अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। बाबा बोलছেন যে আমার পুরনো ভক্ত যে 63 জন্ম থেকে ভক্তি করেছে তাকে আমি বেশি ফল দেব। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। বলছে তারাই আবার খুব ভালো করেও পুরুষার্থ করছে যাতে আমরা সত্যযুগে উঁচু পদ পাবো। तो बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। বাবা বলছেন আমি বুড়ি বুড়ি মাতাদের জন্যও খুব সহজ সরল করে বোঝাচ্ছি। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचे ते ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है ना। যেমন ব্রহ্মাকে বিষ্ণুকে শঙ্করকে আমরা কি বলি? ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর দেবতায় নমঃ, কিন্তু শিবের জন্য বলা হয় পরমাত্মায় নমঃ। মানে ব্রহ্মা একজন দেবতা, বিষ্ণু একজন দেবতা, শঙ্কর একজন দেবতা, কিন্তু শিব হচ্ছেন परमात्मा, देवतादेरों ऊर्ध्वे। तो वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों, बस और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। বাবা বলছে বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমরা যদি এই দেহটা ছাড়ি তাহলে সত্যযুগে অবশ্যই আসবো এবং যতটা যোগ করব সে অনুসারে ফল পাবো। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। বাবা বলছে তোমাকে আর কোনো পরিশ্রম করতে আমি বলছি না, শুধু একটাই কাজ করো, খুব আমার সঙ্গে যোগ লাগাও। কেন? তোমার মাথার উপরে অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা আছে, সেটা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করতে হবে। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ़ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। हाँ, बाबा জানেন যে আমরা ভক্তি মার্গে কত কঠিন পরিশ্রম করেছি ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে, কত কঠোর আমরা জপ তপ পুজো পাঠ নিয়ম কর্মকাণ্ডতে ছিলাম।
তাই বাবা বলছে এখন আমি যখন এসেছি আমি নতুন করে তোমাদেরকে কোনো পরিশ্রম করতে বলছি না, শুধু এক জায়গায় বসে চলতে ফিরতে তুমি আমাকে স্মরণ করো। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। বলছে আগেও তো তোমরা আমাকে স্মরণ করতে, কিন্তু সেই স্মরণে সত্য জ্ঞান ছিল না। अभी बाप ने ज्ञान दिया है तो इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं। বলছে যতক্ষণ তুমি আমাকে যথার্থ রূপে চিহ্নে তারপরে আমাকে স্মরণ না করবে ততক্ষণ তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে না। ভক্তি মার্গেও আমরা স্মরণ খুব করেছি, কিন্তু বাবার যথার্থ পরিচয় ছিল না। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। বলছে এখন তোমরা খুব নিশ্চয়ের আধারে বলবে যে আমরা এখন বাবাকে পুরোপুরি জেনে গেছি আর এখন আমরা बाप दादार কাছে যাচ্ছি। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। भागीरथ माने ब्रह्मा बाबा, যার শরীর রূপে ভাগ্যশালী রথে শিব বাবা स्वयं भगवान এসে সত্য গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। तो इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। বলছে প্রতি কল্পে আমি এই ভাগ্যশালী শরীরেই আসি, আর অন্য কোনো শরীরে আসি না। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। বলছে যার শরীরে আমি আসি সে সেই আত্মা যাকে কৃষ্ণ বা শ্যাম সুন্দর বলা হয়। तो यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। বলছে আমি যার শরীরে আসি আবার ভক্তি মার্গে বা মহাভারত যুদ্ধে তাকে অর্জুন দেখানো হয়েছে, যে গীতা জ্ঞানদাতা অর্জুনকে যুদ্ধের সময় ঘোড়া গাড়ির উপরে বসে জ্ঞান দিয়েছিলেন। তো বাবা বলছে বাস্তবে আমি এই কলিযুগে অন্তিম সময় আমি এই ব্রহ্মাকে এই সত্য জ্ঞান দিচ্ছি। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। বলছে এখন আমি তোমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিচ্ছি যে ব্রহ্মা কি করে বিষ্ণু হয়, আবার বিষ্ণুই কি করে ব্রহ্মা হচ্ছেন। এখন আমরা ব্রহ্মাপুরীতে আছি, তারপরে আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাব। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। বিষ্ণুপুরী মানে সত্যযুগ। তো সত্যযুগ থেকে এই সঙ্গম যুগ ব্রহ্মাপুরীতে आस्ते आस्ते 84 जन्म लेगे जाच्छे। यह भी अनेक बार समझाया है जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। বলছে এই শেষ জন্ম পবিত্র হয়ে তুমি সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগ মানে পবিত্র দুনিয়ার मालिक হয়ে যাবে। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। বলছে বাস্তবে আমাদের সম্পর্কই হচ্ছে যে আমরা এক পিতার সন্তান ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তা সত্ত্বেও আমাদের দৈহিক দৃষ্টিবৃত্তি পরিবর্তন হতে সময় লেগে যায়। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है।
इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था माने একদম সব কিছু থেকে উপরাম, কোনো কিছুই এই জগতের আর ভালো লাগবে না, সব কিছু থেকে উপরাম। তো বলছে এই অবস্থা আসতে এখন সময় আছে। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे। যখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে তারপরে এই দেহটাও থাকবে না। इसको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। আজকে বাবা পুরো মুরলিতে ড্রামার জ্ঞান খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন, যে এখন আমরা যেভাবে পুরুষার্থ করছি এটা আমরা অনেকবার করেছি, সেটাই এখন আমাদেরকে রিপিট করতে হবে। আর বাবা বারবার মনে করাচ্ছে যে তোমাদেরকে এখন পুরো পুরুষার্থ করে সত্যযুগে যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে, আর সকল আত্মাকে পরম ধাম আসল ধামের যাত্রা করাতে হবে, সবাইকে বাড়ির পরিচয় দিতে হবে। এখন আমরা ধারণার মুখ্য সার শুনব। 1 नंबर, साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। সাক্ষী হয়ে নিজেকে দেখো যে আমরা কতটুকু পুরুষার্থ করছি। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। সারা দিন চলতে ফিরতে কাজের মধ্যেও আমরা কতটা বাবাকে স্মরণ করছি। 2 नंबर, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। এ দেহ দ্বারা কখনো যেন আমরা বিরক্ত না হই। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। যেমনই এ দেহ হোক এর দ্বারাই আমাদেরকে পুরুষার্থ করে বাবা থেকে পূর্ণ বর্ষা নিতে হবে। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। স্বর্গবাসী হওয়ার জন্যে এই জীবনেই বাবার পুরো পড়াটা পড়তে হবে। आज का वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। बाबा बोलছেন যে যদি তুমি মাস্টার রচয়িতার স্থিতিতে থাকো তাহলে বড় বড় সমস্যাও তোমার জন্য একটা মনোরঞ্জন মনে হবে। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। बाबा बोलছেন যেমন মহাবিনাশের এত বড় এই লীলা সেটাও আমরা খুশিতে স্বীকার করছি, যে বিনাশ না হলে সত্যযুগের গেট কিভাবে খুলবে। তো ঠিক সেই রকম আমাদের সামনে যে ছোট বড় সমস্যা আসছে সেটাও যেন আমাদের কাছে একটা খেলা অনুভব হয়। हाय हाय के बजाय अहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। বলছে হায় হায় শব্দ না বের করে খুশির শব্দ বাহ এটা বের করতে হবে। দুঃখটাও সুখে পরিণত হয়ে যায়। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए।
আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কী সুখ আর কী দুঃখ। এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যেন দুঃখ বা সুখ আমাদের आंतरिक स्थिति के प्रभावित ना करे। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें। যে দুঃখটাকেও ধন্যবাদ জানাতে হবে কি এই দুঃখ যদি না আসতো তাহলে আমরা সুখের দিনের দিকে এগোতে পারতাম না। তব কহেंगे সম্পূর্ণ যোগী। তখনই আমাদেরকে বোঝা যাবে যে আমরা কতটা যোগী হয়েছি। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थार्थ धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थार्थ धरनी में पांव रखना। बाबा बोलছেন যে বাবার দিলরূপী সিংহাসনকে ছেড়ে তুমি যদি কোনো সাধারণ সংকল্প করছো তার মানে বাবার দিলরূপী সিংহাসনকে ছেড়ে তুমি মাটিতে পা রাখছো। তো সাধারণ সংকল্প করো না, সবসময় শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শক্তিশালী সংকল্প এবং সমর্থ সংকল্প। আর সবসময় অনুভব করতে হবে যে আমি বাবা দিলরূপী সিংহাসনে বসে আছি।